वेलकम टू सायरा's किचन ऑफिशियल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्वीट डिश में यूनिक एंड डिफरेंट रेसिपी। चले आए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्लेन कस्टर्ड ले लिया है, इसको पहले से रेडी कर लिए। कैंडी ले लें, कोई सी भी। ऑरेंज कैंडी ली है मैंने ये और उसको क्रश कर ली है। चॉकलेट चिप है, रेड जेली, येलो जेली, ब्रेड है, डबल रोटी के स्लाइस, चकोर काट लिए हैं, बनाना 3 बनाना ले लिए हैं और क्रीम। चले आए हैं, देखते हैं इसको। सबसे पहले हम अपने कस्टर्ड की लेयर डालेंगे। ब्रेड स्लाइसेस रखेंगे। बनाना स्लाइसेस रखेंगे। ऑरेंज कैंडी, चॉकलेट चिप, येलो जेली, रेड जेली, क्रीम, इसी तरह हम अपनी लेयर बनाते जाएंगे। ब्रेड,